Tegu ko bani yoro ku be wori munu mina ko an fule ka fo sisan ciden tilela samaraw tumbe do misiri kono ube sallinu ye ne tapi ko yo bali ni ulu ta inte kelenye parce que munye jamana dew nyere maliye nyere munyu bila filibantiani jahiliya la araye hakilina uko bode bara dina la hakilina te dina ka fu ede ka hakili be fundu misal ya nyona wodi yato uko nindina laysa fihi qiyas wala araw qiyas quru kambe qiyas minna al qiyas fasil ni islamia dina qiyas tialen ta kono koy qiyas tialen te se ga barate qiyas tialen munye ko al qiyas ma nasu fasidul itibar kunni qiyasu be ni qiyasu ke kasuru delila bambolo konni mani e ko ebeto misaliya fe ngorela ko ye qiyasu tiale nday bolo silamia to jate ali ibn abi talib ko dina tunye hakilina de ko ale bafo ale tumba fo kufi dumala de ka salo comme ale ye tide nye abe kufi ko aba asamfela de salo donc o ya yira dina te hakilina parce que ni dina e hakilina de say ba fo ko kufi dumala o de do nogo kasuru mais tide nye samfela de salo dina te hakilina e koy dina ye dere la de ala côté tiden côté c'est bon côté donc tiden tilela no ko encore tapi tiden tilela tapi tumbe misiri kono wa atunte de donc misiri kono cence de tumba ni bele tapi tunte tiden tilela ori yato tapi nana antilela ini samurate jo tapika mais ulu be delili minke ale fule ka misalia minna ko munu bande yorola ko be delili ke ko woru ka fara nyogo ka di min banna ka di aka mugoma ko ciden tilela niya e ciden ko dumuni kaduma ko ulu tilela ko wori tunte dumuni de tumbe marase galonde ye waye ciden tilela sefani euro nunu ni dolaru baw bolo chogo mi de sanu ni worije de tumbo place la sanu ni worije tumbe balo be yo tamaro be dumunu be me utumbu ka sanni fere woni sanu ni worije de comme sefa baw bolo chogo mi be sanni fere kana chogo mi de sebo tilela sanu ni worije de tumbo place la me cide ma fo banni yoro la ko mo kana ni sanu yewo ama fo jafara ka bana ma fo mo kana ni worije wo akon sunu li ali jafara ta'ama fa innahum qad atahum amru yasquluhum an sunni ta'am akoy dumuni de tobi akata di jafara ka mo ko do nanu ma min bu sugula ka bo dumuni tobila ko do nanu na min bu sugula ka bo dumuni tobila ciden ko dumuni de ka tobi kata duma aya soro sanu be worije be commissaire fa be e bolo chogomi mais ciden ma fu mo shikana ni sanoy ama fu mo kana ni worije ako dumuni de ka tobi aw ka wori nyogona tumbe koy hari ni sefa in tunte sanu ni worije tumbe me ciden ma mo sinya maria ko banni yoro lay kata sanu di ma fu banni yoro lay ta worije di mo ma ako dumuni de kata kaduma dunun fana kunye munye ko usugulara de parce que ni mogo dobe nu ka mogo banna sisa bu degu be sugula be hammi be hudunu du sukasu bula usugula lendo tese ka tobile ke sigi nyogo aw ka dumuni tobe kata dumu ka dumuni ke mais sisa ni aw ye wori fara nyogo ka duma ayu bila dumuni tobi de la u ba mu bila dumuni tobila ayu bila dumuni tobi de la hari mogo min ko seta anya an kana dumuni tobi aw ya fara nyogo ka ya duma hari min tumbeta kaso abe yele maso kono ko wori una nakaba an ka sigan kan nunundu nu bannanata awan ni ma dumuni tobi de eye kunko la suma de ko yaye u yere ma wori bo mo ka wori fara nyogon ka dawma ka dumuni tobi amma dumuni ye aw de bila dumuni tobi la e picciden ka sebo jerir ibn abdullah al-bajali ka hadisa nana ako kunna na'uddu al-istima'u ila ahli al-mayt wa sana'at at-ta'am min an-niyahati ako ciden ka sebabbe ko ulu tumba jate tumbe ulu bolo de ni banne kera yoromi mo ka fara nyogon kay aka dumuni tobi ka do ko ciden ye kasimi haramu ya suka de ko dumuni tobi ni obede kelenye ulu bolo ciden ka sebo
wa ciden ko fana ko muso min bo kasi sugu ke akon ni sara kayima tubi ko yomal khiyama do ko jahannaba tasuma doloki de be doy kana tanka haramu bolo awa me sebo ko ni banni kera yoro mi kata fara nyogon kai ka dumuni tubi ka do ko ciden ka seba be bolo ko ani ciden ye kasimi haramu yare ko bede kelenye wulu bolo donc ko be sa ka fo cogodi ko wari tumte ciden tilela wari tumbe e tuma mi Musa ibn Umair ama fatu uhudi do kasanke sorolala fini kelen de tumbala nu yado kunya fanna sen fambe bo nu yado sen fanna kunya fambe bo ciden ko ayo fini ndo akunya fanna asenya mfaka bimmele kala ka jiga ka kaburu ko ciden mo dumandeli sebo de tewa est-ce que ciden ko ay wori faranyon kanka kasanke kala fini do na kunya fande na bi melekela senya fauna ciden tumbe sani baitul mali kasoro ni mo min sara jiru bala parce que ciden yere salli mo ka ala deli de do bon ne ala ya farima walu juru bila mo ka hakke tiana donc ciden sani baitul mali kasoro na be salli suminka aba fo jiru bala wa no ko jiru bala aba ko juru ya ye garanti to juru in korowa anno ko o ye garanti to juru in koro parce que garanti be juru min koro ba ko be ko me juru ta tigila ciden be salla tigika a garanti te juru min na ciden ba fo sebo sallu ala sahibikum ciden yere be bo ko fe aba fo ye salla to nyola alete sallaka mais ka ciden tumba ke ni juru be minna ka fo ay delili ka wori fara nyogon ka juru ka sara fulon ka sallaka o tumbe ke ciden tumbe salle to e ka ni juru bila te mo dele ko ka juru sara aw beta jafara hadisa ke ni nyechogodi ko dondo la chudo ciden jora ko abay sallaka atora ka kabaru fila ko juru bala salasa dananir dinare sababala ciden ko garantu bu koro ko ay ako sallu ala sahibikum tanke ce min fatura addo ni abonyalendo seba be bolo mo nyuma do ciden bole ko fe ko ate sallaka benya yele mana me ciden ma dalile kade me abu qatada ta de ko ciden ma sallaka salasa danani rabenne kan basara ciden salliraka don folo ciden nabi qatada tubenna ko salasa danani usarala ba ko ako ciden ma fu kunuriya atile fulana na benna ko salasa danani berkeratura ko sisa de nyusara sisa ciden ko ale ana baradata al hijridata awa ko su kafari sumana ka sisa de donc mbalumo beta jafara ka hadisa min fo dumuni de fora awye wori ma fola de uba min fo ko wori tumte ciden tirela sanu tumbe wori je tumbe o de tunyu ka wori ciden ma fo mo sikana noye donc be min ka ke an ko mun nye sunna mo wuddambe kata sunna mo wuddambe kata doni ma de wuddambe kata dawa ma de ulu de nimbe do dina kono ulu de nimbe do dina kono beta hadisa ko fenye hadisa temmenye amma bora si sawa hari abubakar tilela ciden fatura doro don mata aya famu ko jugulawa abubakar ne sheba ma buburo awa o chaman debe munun buddambe kata doni ni dawa made o famu ko jugude ba chaman bulo qur'ana aya woni hadisa wala donc abbe wori nyini min ke banni yoro la ko abbe mo deli ate islamia sariya kuno bidia de do lesirita la dina la de ciden ma ke sebo ma ke tabina ma ke tabina on ke et puis an yanka demsenia ke har brusula tonte yo ngonno mun do na dina kono tilemandere ndela haran kam mo folo munun temeno ka fiku kala woni few nin ko sugu tuntu bolo dogo ba siginde kono ya nimbe montora ka be do dina kono haran yire ka jamana kono nunun tunta la yire ante hatta har yoroja karmo fulo munun tumena temena ya nin tuntu bolo fanta nyamin tumbe burusula nyona be ya ni wori deli tumbe anka burusu mo bolo ni banni kera atunteo ande yen nimbe monto munu buddambe kata doni ni da wulu de nimbe monto ko ba do dina kono kasurata kono ni mo min fatura abanna e yire ba do ka demba e fanta unde de gumbuka ni jama charla mogote
hakem min kan nogoyma adoy ka jifa ko ne kata duma ke bashi to law e yire baro karasa fatura me aka dembaya fantande tundo fuite dembaya bolo ni jama charila e budo wa muga nogorima wa kemen nogorima milon kene yire nogorima adoy ka jifa ko ne katu segre ka dama jombe bo kalama min wori deli min fulani nye wori mbe deli bambagato mo dorondia o fenni wori min deli ni ya yedde ya cesira la de almami ya cesira la wajulu kala ya cesira la munum be deme munum yu cesira la beta de bala ni wori farla nyogonka almami min sallira ko tabe ta ka dama de na tama dama teta de wori be konta nyala de na tama do atiga teta ayi fara jama ma ya fara jama ma sigilen de beto awa wajulu kala o chogola antara banni dola wajulu kala dego wajulu la banni kala munun tara susutura benana ko wajulu kala wasara benana wasara anka jama wasara ayi abaka de parce que wonu farlanyo tumami ye fendo ta kadwa tiga ko alaka hinna bamba batoma alaka hinna bamba batoma wajulu jaglala bita wori wude kama ewa munum fana ba fara nyogon kare kufura bubulo ba fara nyogon ko utabala de utabala adalla ke yoro dola ale fana kufulata fi sabilillah jamala kata fokku do ayado do kera ka kufula ko tuy abolila kata ima e baniro wala munum be delele ko ka ka mo do ne nyede aka na be bilala de en ko nu della ka bolina yede ala kote abe fara ɲɔgɔn ka so ka mɔgɔw ta sɔrɔ bɛɛ ta de bɔ la wajulikɛla ta bɛ bɔ la limami ta bɛ bɔ la minnu bɛ yaala yaala la ŋu kufula ye olu ta de bɛ bɔ la o de y'a to bɛɛ y'a cɛsira la fɛntɛ ninnu na de jafara ka hadisa bɛ jafara ka hadisa ko a ka dumuni de tobi mɛ jafara ka hadisa m'a fɔ ko a ka wariw fara ɲɔgɔn kan tɛ yen ko ni denyereni a kun dili am cɛma na musoma ani kunsigi kan ka kɛ cogo min ni denyereni do cɛma musoma an y'a fɔ an ko min ye cɛma ta ye kuma t'o la tile wolonfilana i b'a kun di fo n'a y'a sɔrɔ ujura dɔ bɛ den kun na tɛ se ka di a bɛ se ka bila ujura in kama mais ni ujura t'a la a tile wolonfilana a kun bɛ di ni cɛman kundi cɛmani ni y'a kundi i bɛ taa si ninnu pɛsɛ warijɛ la sanu tɛ dɛ warijɛ n'a bɛnna garamu hakɛ min na i b'o garamu hakɛ sarakati fantan dɔ ma hadisa sahara o kan bon ni garamu hakɛ in ka dɔgɔ yɛrɛ garamu hakɛ in valeri bɛ min na sefa la min ye a pɛsɛlikɛla ka pɛsɛli sara d'a ma i b'a fɔ a ma ni si ninnu bɛnna garamu hakɛ min na ni mɔgɔ min b'a fɛ k'u sa i bolo a bɛ bɛn sefa la hakɛ jumɛn ma n'a y'a hakɛ fɔ i ye i b'a ka pɛsɛli sara d'a ma k'a ka garamu ninnu to a bolo i bɛ taa sefa in sarakati a faamuna warijɛ in yɛrɛ ka sarakati n'olu ka dɔgɔ parce que i b'a sɔrɔ wagati dɔw la kunsigi bɛ bɛn garamu hakɛ minnu na a b'a bɛn hakɛ minnu na u ka dɔgɔ n'u y'u di mɔgɔ ma n'a mu fara fɛn dɔ de k'a tɛ se ka foyi ɲa ye donc ni yɛrɛ y'a dɔn o b'a la i b'a ɲininka a bɛnna hakɛ min na u sefa n'a b'a fɛɛrɛ sisan a bɛ bɛn sefa joli ma n'a y'a hakɛ fɔ i bɛ u to a bolo i bɛ tɛ sefa in saraka di kunsigiw cogo min ka di i b'u k'o cogo la n'i b'u sɔrɔ yɔrɔ dɔ la n'i bɛ fili ɲaman kɔnɔ n'i bɛ dugukolo yɔrɔ dɔ se k'u k'a la i b'o k'o cogo la mais musomanin ta sɔsɔlen nana o la dɔw ko musomanin fana kun bɛ di komi cɛmanin ko ciden ko wa anitu anhu al-aza ko tile wolonfilanan na cogo dɔ la ko nɔgɔ min bɛ denmisɛnnin kun na a y'o bɔ a la ko donc ko denyɛrɛnin ani si min bɛ wolo ko nɔgɔ de don ko donc ciden ko nɔgɔ ka bɔ a kun na wa nɔgɔ cɛmanin b'o la musomanin b'o la ko donc an bɛ a bɔ a la de an bɛ musomanin fana kun di de komi cɛmanin ta kuma fulanatigiw olu ko ayi musomanin ka kun tɛ di ko ni ye hadisaw na cogo ye hadisa nana kundigi la ko ciden ko
كل غلام مرتهن بأغيرته تجبه يوم سابع وتهلق وتسمى وتهلق وتسمى ko kundina na yoro ko ciden ba fo ni cemani demirede kundina na yoro ko akora hadisa la hadisa yu fora ni cemani demirede ko muso demire ma fo akono abo fora ni cemani demirede ko donc cemani de kumbe di me muso mani kunte di ko ka derila fulana ko ananan nasai kono ko ciden ye balike ko muso kun kana di ko hadisa sabatiran nasai kono ola ko ani fana ko muso fule har na tara almura la tara hijiro la leta kun ko fi atadi abaka turu munun ba kun kono la turu kelen kelebe abe bolon koni kuru hakede mina turu kelen kele la katige me kunte ko fi atedi har bato yoro la ko ola ko muso mani kun kanadi min ye Sheikh Abdallah Bumbaja lebo odeka lejina daima libo silmu obodeka bunawi semira rahimahullah alayhi fana bodeka ka fu min ye musulmaniye a kunte di cemani de kumbe di ni an ya fo cogo min ye masala min ye ikhtilafu ya bala donc min na iduskun kono ni ye baraka na basitika donc segu nunun kono ye min giriya wulu ko musulmani kunte di wulu bodeka ko dodo ako ale ewa bange bago ma denkunde saka fagaya mo ale korobalen ko fa bese ka takewa mo don ke ko minye den to dali ani ka saka faga abe den faade hakke to yindali faade hakke saka yimbe fainde ka donc ni mo mi e fitini ifa ma saka faga yila dole ke ba ko ni yere korbala ase keriye ni ko ibi ka saga faga silamiya sariya ta bilika sariya ya bili faade ka doni do sunna de faade ka na wakati ya soro shede tunti fa ya make silamiya sariya bi ka bo ale fanaka men ni yere korbala se keriye silamiya sariya ma bilika de men ni yere ko nyere be saga faga nyere ka den kundi saga silamiya sariya ti balana fana ibe se ka ke